Atasnya kanan atau kiri ya? Ini ya. Kalau nggak putar berarti berlawanan. Pelan ini, pelan-pelan. Bawah ada aja. Pelan nanti sekali suut. Pelan-pelan. Naik. Ininya naik dikit. Jangan kaku masih biasa aja. Yang pendek-pendek aja nggak tuh. Kanan kiri ya. Sebelah kiri. Kelas terus. Ini murid pas down pertama ini, angkatan pertama ini. Pertama gitu loh mas. Ini berarti. Iya otomatis. Darurat itu loh. Jadi tahu kita. Iya kayak temanku berarti. Iya. Kembalinya gimana, Pak? Muter singki. Maklum masih nyubi. Kan naik sama naik gini. Maju lah. Maju. Nah, nanti sambil turunin. Sekarang tinggal turunin. Menguasai. Gimana Mas Baim sekolah ininya, dulunya? Sangat susah, cuma takut juga. Takut rusak karena bukan punya sendiri. Ini nih. Coba sebentar ya. Pokoknya yang biar mudah ini atas, ini turun, ini noleh kanan. Paling ini geser kanan. Tutorial drone DJI. Pak Putih sedang mencoba menggunakan drone-nya. Seperti aku mau nabrak anu loh. Yang ambil mas gitu ya. Kalau dia kameranya ngadep kita berarti tetap dari jalan. Kita kanan berarti harus soalnya. Awan ya. Dia kenaikan yang tinggi. Maaf. Bukan.
When I wake up, I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee yet. Got no makeup. How do you look so fine? Bust up, bust up. How did I make you mine? Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Don't you love when we take our time to make love? Promise you I'm not wasting time in the bathtub. We don't gotta rush, no. Never gonna rush, no. Our life's in a slow-mo, always in a slow-mo. I still show up on time. Stay a minute, another minute. Hold on a second, love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second, love this moment, yeah. Gimana? Cobain ya. Perlu nabung lagi nih Hold on a kayaknya. second, love this moment, yeah. Berapa Mas Habib? Stay a minute, Ya. another minute. Hold on a second, Sebulan juga lebih. love this moment. Wah, tapi kan rapi. Rekomendasi kayaknya. GoPro sama iPad-nya kayaknya menyingkir dulu deh. What? Bang Harun radikal banget loh. Ever think that I am being so? Just stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment.